Swastiastu, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ibu Duskarta. Saya alumni Liberty International College. Dan sekarang saya bekerja di kapal pesiar Royal Caribbean International. Bagi adik-adik SMA, SMK maupun paket C yang lagi bingung nyari kampus perhotelan, ayo bergabung dengan Liberty Karangasem yang beralamat di Jalan Veteran Jalur 11. Karena Liberty memberikan bukti bukan janji. Contohnya saya. So let's join us and great future for you. Thank you.